जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मान को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आपणकर आपण परिवार सदस्य कुंभ राशि की आप जानापी चाहते कुंभ राशि मई मासटी केमिति बीतब मई मसरे कुंभ राशि आपण मान स्थिति किपरि रहिबो पारिवारिक जीवन कर्मक्षेत्र आर्थिक स्थिति वाणिज्यगत स्थिति किपरि रहिबो तेबे आपण माने भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। दर्शक बंधु कुंभ राशि व्यक्ति विशेष जदि आम पंचांग चक्र को देखा मई मासर पंचांग 1/5/2026 को आम देखा ताले राशि ठारू भाग्य स्थान चंद्रमा स्थिति राशि रे राहु एवं सप्तम स्थान में केतुंकर स्थिति राशि द्वितीय मंगल एवं शनि एकत्र भाव रही 11 मई रे मंगल तृतीय स्थान को जीवे मेष राशि को निज घर को जीवे रवि बुध तृतीय स्थान रही से भाई वृष संक्रांति रे 15 मई रे रवि वृष राशि को चलिए एवं वृष राशि वर्तमान शुक्र अच्छा चतुर्थ स्थान को रवि जीवे एवं बृहस्पति राशि ठार वर्तमान समय पंचम स्थान रही तेबे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मु पूर्व कही पूर्वमास मानक शनि 7.5 हेतु प्रभाव में आप पीड़ित आपण मान देखिए विगत पाखापाखि 5 वर्ष 6 वर्ष हेब बहुत फाइनेंशियल खराब कंडीशन दे आप गति कर जो ऊपर हस्त थिला ता तल हस्त हो हिमालय उच्चतम गिरिशृंग को जाई पुणी पाताल प्रशांत महासागर पड़ा भाई अवस्था है कथा सत्य कि नहीं दया करी आपण जणाइबे निज लोक मैंने हाथ छड़ा कर हाथ छाड़ी देइछन्ति निज भाई बंधु परिवार पिता माता भूल बुझुं जहाँकि आपण मानसिक स्थिति को अस्थिर करुच्छे तेबे वर्तमान ये समस्त कथा आपण सहित घटी जावा परे आपण निज को निज चिन्हिबा परे अन्य मान को चिन्हिबा परे पुणी थरे चेष्टा करुछन्ति केमिति जो 100 रु पुणी मु 30 रु खसी आइछि पुणी 30 रु केमिति 100 को जीवी संगठित करी बड़ संगठित करी वर्तमान चढ़ुछन्ति पहाड़ को मात्र पूर्वर जो जोश थिला पूर्वर जो स्पीड रे आपण जाउथिले से स्पीड रे आपण जाई पर नाहंती सुजोग आसुची पुणी हाथ छड़ा होछि बड़ धरण चिंता करुछन्ति छोट धरणर कार्यटी होछि एभली स्थिति दे आपण गति करुछन्ति तेबे ए मासर जो देखिबा स्वास्थ्य हेतु समस्या देखा दबो हेल्थ को आपण कॉन्शियस होंतु आपणकर गैस्ट्रिक एसिडिटी कोष्ठकाठिन्य पेट जनित समस्या गॉल ब्लाडर स्टोन सर्जरी हवा तल पाद बा आंठुरे कौन अस्त्रोपचार हेबा महिला मानकर पेट जनित समस्या बा पेटरे कौन सर्जरी हवा गाइनिकल प्रॉब्लम एभली समस्या देखा दे पारे थ्रोट इन्फेक्शन बारंबार ठंडा दोष पिला मानकर संक्रमण ठंडा हेतु देखा दे पारे कुंभ राशि थिले तले स्वास्थ्य आपण जतन नियंतु एबे जानिबा आर्थिक स्थिति संपर्क रे जो कथा कहते पैसा आसूची पुणी जाऊँगी संचय कर गोटे कमिटमेंट कर कमिटमेंट कर पेमेंट दबा आपको कि पैसा फसिक रही सी कहूँ आपको एट ए टाइम किसी पैसा देवी बट से पैसा धीरे धीरे आसू पार्टली आसूची जहाँकि आप आसला बेलू आप पुणी खर्च हो जाऊँगी अभाव से पैसाटा किसी कार्य लगी पार्टी ये समस्या हो फाइनेंशियल कंडीशन 12 मई पर्यंत भल ना 12 मई पर 31 मई मध्य किसी अर्थ आप रोजगार करेंगे कर्म क्षेत्र कि पॉजिटिविटी आप देखादेव प्रमोशन पाइबे बा नुआ कर्म पाइपर बा कौन कर्म हाथ छड़ा पुणी एगेन आप नुआ चाकरी रे रिइनस्टेट हो पारे बा नुआ जॉबटी पाइपर ये स्थिति रही है तेरे आसतु जाना पारिवारिक जीवन संपर्क पिता पुत्र मध्य कौन कथा को नहीं अशांति भाई मान सहित अशांति सांगसाथी बा पार्टनर सहित किसी कथा को नहीं मतभेद देखा दी पारे जगी रखी चलतु दाम्पत्य जीवन संपर्क जानिबा दाम्पत्य जीवन में छोट छोट कथा को नहीं स्वामी स्त्री मध्य कलह बा अशांति देखा देव कौन तृतीय लोक हस्तक्षेप जो दाम्पत्य जीवन में सन्देह बढ़ तेणु आप जगी रखी चलतु कौन छोट छोट कथा को नहीं आपण भितर बुझापड़ा अभाव बृहत्तर युद्ध बा बृहत्तर कलह देखादेव तेणु आप एप्रति ध्यान दिंतु संतान कथा विचार करवा
সন্তান ক্ষেত্রে মাসটি ভালো রহব যা বি বাধা বিঘ্ন পিলামানଙ୍କର ଅଛି তা দূরীভূত ହେବ সন্তান হেতুক শুভফল প্রাপ্তি করিবে তেবে সান পুଅ ଝିଅଙ୍କର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଟନ୍ସିଲାଇଟ୍ বা ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଯିବା ଭଳି ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଚଳନ୍ତୁ ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇପାରେ বা ନୂଆ ଚାକିରି କରିପାରେ ତେଣୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ବା କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିତି ମାସର 1 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟପ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ନୂଆ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ଯୋଗ ରହିଅଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ବର୍ଷେ 6 ମାସ ହେଲା ଆପଣ ନୂଆ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଅଛି ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଆପଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ମାତ୍ର ମେ ମାସ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆସିବେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ বা ନୂଆ କରି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ বা କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣ বা ପ୍ରମୋସନ୍ କରି ଆପଣ କିଛି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ମୋଟାମୋଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଭଲ ରହିଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ଶନି 7.5 ନିବାରକ ଯନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ଏବଂ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଦେଇ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସିଦ୍ଧ ଶନି 7.5 ନିବାରକ ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି 7.5 ହେତୁକ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ଅନେକାଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାକରି ଗୋତ୍ର ଏବଂ ନାମ କୁହନ୍ତୁ ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ଆମେ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସରେ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ କରିବୁ ଆପଣ ଶନି 7.5 ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି বহু সমস্যার আপনার সমাধান পাইপারে তবে দর্শক বন্ধু যদি আপনার ব্যক্তিগত ভাবে মো সহিত সাক্ষাৎ করা চাহুচ্ছেন ব্যক্তিগত ভেটিয়া চাহুচ্ছেন সামনাসামনি দেখা হয়ে কথা হওয়া চাহুচ্ছেন তাহলে আপনার যে নম্বর দিয়া যাচ্ছে টেলিভিজন স্ক্রিনে বা মোবাইল স্ক্রিনে সে নম্বরে আপনার যোগাযোগ করতু আপনার সুইটেবল টাইম নেই আপনার সময় নেই নির্দিষ্ট দিন মো সহিত নির্দিষ্ট সময় ভেটন্তু 45 মিনিট 1 ঘন্টা আলোচনা করা দ্বারা আপনার প্রত্যেক সমস্যার সমাধান মিলিপার এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার বহু জিনিস জাঁয়া পাইপারে যদি আপনার নিজের বা নিজ সন্তানଙ୍କର জাত গণনা করা চাহুচ্ছেন ব্যক্তিগত ভেটিপারে ব্যক্তিগত ভেটিবারে সমস্যা সৃষ্টি হোলে বা আপনার কার্যব্যস্ততা ভিতরে থিলে টেলিফোন মাধ্যমে দূরে থাই বহুত ক্লায়েন্ট আমার যে বাঙ্গালোরে দিল্লি কালকাটা রয়েছেন সে টেলিফোন মাধ্যমে মো সহিত কনসল্ট করছেন কথাবার্তা করছেন যে এপরিকি মালকানগিরি রায়গড়া রয়েছেন বালেশ্বর রয়েছেন আসি পাওনা সে টেলিফোন মাধ্যমে যোগাযোগ করছেন তেমন আপনার টেলিফোন মাধ্যমে গোটে টাইম নেই পিলাঙ্ঠার আপনার 45 মিনিট 1 ঘন্টা মো সহিত কথা হয়ে এবং আপনার প্রতিকার তথা সমস্যার সমাধান পাইপারে তবে মহাপ্রভু আপনার দীর্ঘায়ু করতু আপনার দুঃখ কষ্ট को হরণ করতু মই মাসটি আপনার শুভপ্রদ রহুচি জয় জগন্নাথ যদি আপনার জীবন রে ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যা কর্মক্ষেত্র নিযুক্তি বৈবাহিক সমস্যা বাস্তুদোষ এবং মালি মকদ্দমা আদি সমস্যা থাকে তাহলে সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ পাই আমকু যোগাযোগ করন্তু জ্যোতির্বিদ ডক্টর ভবানী শঙ্কর মহাপাত্র বুধেশ্বরী কলোনি প্লট নম্বর 26 ভুবনেশ্বর ফোন নম্বর 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।